j'espère que vous allez bien et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je vais faire un petit exercice à propos d'un redresseur non commandé, c'est-à-dire un redresseur basé sur la diode. قبل ما نبداو je veux dire que la plupart des vidéos ديالي ce sont des vidéos pour l'explication du cours, c'est-à-dire je préfère pas de faire des vidéos pour corriger des exercices لأن l'exercice avec le corrigé غادي تلقاو بزاف par internet, des sites, des livres, mais l'essentiel de comprendre le cours. La plupart des étudiants qui يخلي le cours وكيمشي انه يخدم l'exercice, bien sûr c'est une méthode n'est pas correcte وما كيتعطيهش واحد ما كيكونوش عنده واحد دي نوسيون دو باز اللي غيمكنوه باش انه يدوز واحد ليكزامان ou bien واحد الكونكور. C'est pour ça c'est mieux de lire le cours et après faire des exercices. De faire exercice bien deux راه كافي، mais باش دير 10 ديال لي زيكزيرسيس راه ما غاديش يكون كافي، لان اشاك فوا غادي تمشي تشوف الكوريجي وما كتعطيش لراسك واحد لو طون باش انك تفكر. et en plus de ça par exemple غادي تجي لواحد ليكزيرسيس وغتلقى واحد لا غولاسيون، حتى ديك لا غولاسيون غتحفظها وغادي تقول راه سي لا غولاسيون جينيرال، مي في داك ليكزيرسيس راه سي اون غولاسيون طبقناها في واحد لي كونديسيون quelconque, c'est une règle particulière. C'est pour ça c'est mieux de faire de lire bien le cours première fois, deuxième fois, troisième fois, basé bien sur le cours, et après tu peux faire des exercices et tu peux à chaque fois حصلتي في l'exercice ترجع لو كور. بهاد الطريقه هذه كتقد انك تزيد تكتشف حتى في الكور الحوايج اللي انت ما عارفهمش، وكتزيد تقد حتى توسع في الكور. سي بور سا انا je préfère les vidéos يكونوا حول l'explication du cours et parfois je vais faire des petits exercices. غادي نخلي في لا فيديو لتحت لو جيميل ديالي pour quelqu'un qui fait un exercice ou عنده شي remonte في l'exercice, il peut m'envoyer par la boîte email. Les exercices de redresseur, ce sont des exercices qui sont basés pour l'application des relations. C'est pour cela il doit comprendre bien le cours, تعرف les relations, تعرف وقاش غتستعمل les relations، ومني كتجي l'exercice tu fais l'application directement de la relation. Donc, on a un exercice, voilà un montage avec une diode, un R, la résistance, c'est-à-dire la charge. Bien sûr, on a utilisé un transformateur tel que un R كتعطيني 100 ohm. La tension primaire هي 220 volts. la fréquence 50 Hz, N2 sur N1 كتعطيني واحد على 20. alors pour les étudiants اللي مازال ما قراوش لو ترانسفورماتور ما يعني ما يخلعكمش هاد ليكزارسيس، راه تقدوا انكم هاد لو مونتاج هذا avec le transfo اننا نردوه voilà avec un générateur de tension alternative وهنا une diode وهنا la charge, c'est la même chose. mais هذا l'exercice هو مديور pour peut-être les personnes les قاريين لو ترانسفورماتور. alors اللي كيهمنا حنا اننا نعرفوا كيفاش غنخرجوا UR max, UR moyen, UR efficace ou IR max, IR moyen, IR efficace, bien sûr la tension aux bornes de la charge et aussi le courant qui traverse la charge. بالنسبه لو ترانسفورماتور ou bien générateur هذيك شي حاجه اللي كتبقى يعني ثانويه. alors calculer UR max, UR moyen, U
et UR efficace. Dans le premier cas, غادي نعتبروا بأن l'idiode considéré comme parfait. C'est-à-dire, c'est quoi l'idiode considéré comme parfait? بأن la tension UD غنعتبروها بحال كتساوي لنا زيرو. داكوغ، يعني ديك لا طونسيون اللي قلنا حنا بانه واحد كل ديود كتكون عنده واحد لا طونسيون اللي هي 0.6 ولا 0.7، حنا غنعتبروهم بانهم هاد لي ديود بارفي، يعني لا ريزيستانس ديالتهم نيغليجابل. دونك لا طونسيون في دي حتى هو نيغليجابل، سيتادير ايغال ا زيرو. سيتادير ان لو ديود في هاد الحاله كيكون عندي بحال واحد لانتيريبتور فيرمي، ممكن ولا بحال واحد لو فيل في ليطا باسون غادي نعتبروه بحال واحد لو فيل. دونك غنبداو لا ريبونس شنو هي؟ ان كالكولي يو ار ماكس. غنبداو ب يو ار ماكس. يو ار ماكس دابخي لا رولاسيون اللي كنا شفنا في لي فيديو فين شرحنا لو كور، ان يو ار ماكس ايغال شحال؟ ايغال يو 2. c'est-à-dire هاد لا طونسيون غادي نعتبروا ان هاد لا طونسيون هاد ترانسفورماتور هادي كيتعتبر بريمير سا سيكوندير، غنعتبروا بان هاد لا طونسيون سيكوندير ولا هاد لو سيكوندير ديال ترانسفور هو بحال هاد الجينيراتور، يعني بحال يو 2 هنا، c'est-à-dire كيعطيني يو 2 موان في دي. علاش؟ لان اول حاجه كندير انني كنحدد لو مونطاج باش انا خدام. لو مونطاج سي ان مونطاج ديال سامبل التيرنونس، c'est-à-dire نا ان redressement simple alternance. On a un redressement simple alternance. علاش؟ لان bien sûr on a le montage une seule diode. D'accord, c'est-à-dire on fait le redressement لواحد l'alternance ديال le signal sinusoïdal. Donc UR max قلنا بانها هي U2 pardon moi VD. VD d'après la condition un idiode considéré comme parfait, c'est-à-dire un VD égale à 0. Donc UR max égale U2. Alors غنحسبوا هاد U2 ما تعطاتناش هنا بيان سور كيما قلت سي ان كالكول بور لي بيرسون لي ديجا قراو لو ترانسفورماتور. لي بيرسون اللي ما قراوش الترانسفور اوتوماتيكمون غيبداو يعطيوكم هاد الكالكول. باردون سي U2 max. U2 max. D'accord. Alors d'après le cours de transformateur on a U2 sur U1 égale N2 sur N1, c'est-à-dire le nombre de dispers du secondaire sur le nombre dispers du primaire égale M. C'est le rapport de transformateur. On va faire le calcul. Ah bon, on a une de N2 sur N1 déjà عطاوها لنا اللي هي 1 sur 20 اللي هي 0,05. Donc U2 égale 0,05 fois U1. U1 هي 220 فولت. كتعطيني 11 فولت. دونك هذه كتعطيني 11 فولت، ولكن هاد U2 اللي كتعطيني 11 فولت راه هي U2 efficace، باسكو لي طونسيون اللي كيتعطاوني في لو مونتاج سوا au niveau transformateur ولا ان جينيراتور بحال هذا كيكونوا دي طونسيون efficace tel que ان U max égale racine de 2 fois U efficace. Donc هنا شنو غتعطيني؟ هي U efficace fois racine de 2. قلنا هذه هي U2 efficace اللي حنا حسبنا اللي هي 11 فولت fois racine de 2.
égale 15,55 فولت. Donc UR max égale 15,55 فولت. Alors chaque tension حسبناها غنحسبو تحت منها لو كورون ديالها. Bien sûr باش نكالكوليو لو كورون IR max qui traverse هاد la charge, on va utiliser la loi d'Ohm. Alors j'ai fait une petite vidéo à propos de la loi d'Ohm. تقدروا انكم تشوفوه في دي فيديو في لاشين. Donc d'après la loi d'Ohm, عندنا UR max égale quoi? Égale R fois IR max. C'est-à-dire عندنا IR max égale UR max sur R égale 15,55 على R قلنا هي 100. On va faire calcul. كتعطيني 0,155 أمبير اللي هي 155 ملي أمبير. سي ميو أنكم تخليوها بالأمبير. داكوغ علاش؟ لان كاين اللي كيحولها لميلي امبير ملي كيكمل ليكزيرسيس كينسى واش هاد القيمه راه بالميلي امبير وكينسى انه يضربها في 10 اس اس 3 اس ناقص 3 باردون. فوالا دابا غادي نشوفو يو ار موين. دونك يو ار موين toujours d'après la relation اللي عندنا في الكور عندنا UR moyen égale quoi? Égale UR max sur P. UR max عندنا هي 15,55 sur P égale 4,94 فولت égale 4,94 volts. Donc, aussi d'après d'après la loi d'Ohm, un DUR moyen égale IR moyen fois R. Donc, IR moyen égale UR moyen sur R égale, on va faire le calcul, اللي هي 4,94 إلى 100. égale 0,049 0,049 أمبير. Et ça, UR moyen. Maintenant, on va calculer UR efficace. Alors, UR efficace, toujours d'après la relation, automatiquement, غادي تجي وغادي تكتب هي UR max sur 2 égale UR max هي 15,55 sur 2 égale, voilà, égale 7
775 فولت. D'après la loi d'Ohm, on va calculer IR efficace fois R. C'est-à-dire que IR efficace égale combien? Égale UR efficace sur R. 775 et là 100 égale 0.07777 أمبير. alors هكا غنكونو حسبنا UR max و نكونو حسبنا alors هكا غنكونو حسبنا لي طونسيون entre les bornes ديال la résistance max ou moyen ou efficace et le courant maximal ou moyen ou efficace qui traverse la résistance. Maintenant غادي نشوفو. alors maintenant غادي نعاودو نخدمو هاد deuxième question اللي هي la même question اننا نحسبوا هاد لي طونسيون هاد لي كورون، ولكن في هاد الحاله ما غاديش نعتبروا لي ديود بارفي، سيتادي غنعتبروا ان هاد لي ديود سو سون دي ديود غيال، ان لا طونسيون في دي ديالتهم كتساوي ليا هاد المره 0.6. alors on va commencer par UR max. UR max égale U2 max moins VD, c'est-à-dire U2 max moins la tension هذه اللي هي VD égale U2 max. On a calculé déjà اللي قلنا هي racine de 2 fois U efficace اللي قلنا كتساوي ليا 15.55 ناقص في دي عطاونا دابخي لي نوسيون عطاونا هي 0.6 فولت. دونك UR max égale 14.95 فولت. دابا غادي نكالكولي IR max égale UR max sur R فإيكال 14.95 على 100 0.149 أمبير. UR moyen égale UR max sur P égale 14.95 على P. كتساوي 4.75 فولت. هنا UR moyen égale had UR moyen sur L égale 0.04 ampères. UR efficace égale UR max sur 2. سبعة فاصلة 475 فولت. UR efficace égale UR efficace sur R égale 7.475 فولت إلى 100
هي 0.074. دونك هكا غنكونو سالينا ليكزيرسيس. كما كتشوفوا بانه تري سامبل. خاص غير يكونوا لي غولاسيون اكزاكت، وتكونوا عاقلين على لي غولاسيون، وتكونوا كتميزوا بين لي تيب ديال الغودريسمون اللي عندنا باش تعرفوا ان غولاسيون غادي تستعملوا. Alors, merci pour votre attention. J'espère l'exercice est bien clair et la correction c'est très facile. Donc, je vais faire un autre exercice dans le même cours de redresseur non commandé. Un exercice que la plupart des personnes fait la correction, mais avec une méthode qui n'est pas correcte. Malheureusement, vraiment, c'est malheureusement la correction n'est pas correcte. Je pense ان هذا l'exercice c'est très important. علاش؟ لانني شفت بزاف د المرات كيتعاود هذا l'exercice كيتخدم بزاف د المرات، ولكن كما قلت كيتخدم بطريقه اللي هي ما صحيحاش. alors je vais faire هذا l'exercice هذا et je vais montrer les points اللي هما ما صحاش، les points qui ne sont pas corrects. Alors, merci, bon courage et bonne chance.